Marhaba menji wangalizi watukufu yao mstahamidia. Namrangalia harmwa ye Facebook FM. Waishilizika yao mridunga harmwa ye Radio Kaz makati yanu. Mridunga harmwa RSM13 nana radio kama dofunga tana nasi harmwa emission yatu yinu. Ilimshile mdunge zijirio harmwa ensihanu. Oskwale unu urhundo furswa harmwazi da Carloni Zozinu harmwai plateau yatu inu ralike mzima mungoni mwa wa tukufu wa nchi inu akarlalika bwana Dr. Yusuf Said Swadi kaya wewe professeur harmwa university ya Komor wajau woi ni mandishi jumla waheze janibu zilo kinyume na beti salam makaterzamba wayanu wajau yaka waziri mzamani abonge karjalalika mbitoka yonti bai wajau waka depute wajau harmwale jumba la wana bonge mongoni moandika yao wakwaranti ujitamka harmwa zemba wa za matangazo ukayari fana pagome nje harmwa rifana mpango mjina sina henga rimjuao hela ahe uskwale unu rimlalika harma madda mahsus de madda usuo university ya Komor shakera jokiri rimlalika harma ze plateau za Facebook FM wandikanga mnyobonze na nyundani ngamridunga o lalika mrwa siasa ikeka rimuzisa bango ya masuala ya kisiasa wabonge rahare janji ya harma mahadisi beke huzamba shaladhima ukale ode uruparisa na Facebook FM ruhuzise baadhi ya masuala ikaya onga harma ya actualite tanke umandishi jumla wa opposition oligo wandu walobonze ukwaranti uritengelea wa uranzisha kana johanza mtukufu amanda we leo ndesho bawu jabanu cha ndani ngarjoni kaula uli wa Komor wa rilunga wa makatianu gerjeri nji harma masuala utasamaha akahunu Komori upepo ngomwinji kabisa ikaitoka ngamushia upepo au chokale jingilo hambani chama mjori durisame kwezi bwana Dr. Arjonika yantenu audio wa Komoriranzi ewa watukufu wangalizi awashilizi mpango unu salamu alaikum tukufu mulono leo ya ujandege fungu harma mpango madauni kao ngodungwao ni wa Komoro wenji walondani walowonze walo wahutaji wa ujua zaidi zijirio shatiba ukangwazi dungao cha ngwanzo hena mbizi birao wenelio warenge fungo harumbadilio hazo amenge yo fursa kuu ni kwa leo dijita mungu harma ezibirao university haba kamefun mai nunga bongo so henda shaba jaw hamade kelzambi shabanu amjojibu hena suala johuja lahusu hawasiasa na mvumao za jana za leo nani zefaliki kaunga siti Dr. Samahani sinawadisa rumali swala lusuo jamu ya Komoro ukanga mjwa ukana masuala joka tekeleza banu wa Komoro wa joshangaye kwa maendo audio harma university ngamhonti hilo jelikela muiso harma umpango na sha kidadoka ni kuparisa mruhamanda we kaya o wanambana zinchi ranzi wakala au kanaye tarehe 12 ya mwezi wa November kelebeshe langu kaltibi yani makautia umsherehilwa wa hele swala lihusu wema ore kelebeshe langu kaltibi abonge kanajo ki uparse banu urinike makalma maili harimwa umkataba ikaya utomhono wakumaringa tamba bwile swala libiri hale indemiano chine seshi wa shakomori shahadu cha maore raisi wa daula hata mkataba mhono daena raisi au dainensi ya Faransa kuhusu le swala la maore we mndu nujua ndondo kale swala la maore linu hulidungu ngolidungo tifanya mpango ndamina we harimwale swala linu minhum de namna tarehe 12 ya November izingaro au harimwa nsi hatuka ila jirma yakana ila filosofi mwakani yoma katima kama wakala jirma ila indiso roha eza jiri harmale katibadila unike dakika mbili harmale swala hilo ngeni jeni njia harma masuala mshinzi na jukanja na sabina kwa daktari
shukran lesolelo muhimu beshango nesabanu kana ruhunru sabaha lihadisi shalin suala laka daima haina wakati lirjeilwa haukaze nogo katsoenda namna sisi razele razifikiri rawafiki sisi mawakala wa zamani la kaladmu landesi gabrango fursa neshele zize wardungao ukabale tarehe 12 November tarehe ikaunge fanana zwa jina ila tarehe mahsus habu ya kana ulando usiku ya Komoro yakakubaliwa na Jumuiya ya Madola yauka yo Komoro yonsi ihuri tiba uka nsinyuri ya shari kubaliwa hamasi wa mane maore nzuani mwali na gazeta halafu baada ngari kamramu kana kaltushi shekana na namna ladhimu sisi madepute le barzalma kala la kala tendelwa ni mtukufu hentinu sezofirbunu releshea wananyas wakubali wavoti wavoti hindi wavoti ya ukana usiku wa 12 November ula gojo sherehiwa haina bado valo mkomoro sha hususan waruko wanafanyazo siku hiyo habeshelea lahe le suala la maora waruko wanafanyazo siku hiyo habeshelea le suala la maora yuna tafsiri yani ritaha ukana baada kartushele zoano siku baada serikali ketu rega sabaha yele show kumorizi wafanyao maora yabu nartongo skudima harmamaha reshelizana tarehe maora erita ndogo indi na mushedo ndondo na mdunge ndondo rita kwa usiku huo iraiso hedawa ya hutubie wa Komoro engwa miondogo indi mwelezo zango kao ngizo mnore izo yafanye zonzo yafanye na mwishendo ndondo iraiso hedawa gene jukum ya hutubia emaranya wa Komoro ya wambiye kana lesu alalinu la hukombo wa shesi wa chane cha Komoro ngilo banu fulani na singa sinaazimo faindogo fulani aya katatoshio ka raisi kabla dhimia rongoze Komoro sharamba ikabla dhimia unjilie mawakala onsi pia yani uhele baraza la taifa ni hema baraza yezisiwa ya onjili ya hutubilie yani bande diskuri kejatosha aya waziri weza baraza bonze ya parema diplomatologa noti pia ya weshele zizekawe Komoro wafanyao na zila watahao usule swala la mao aya ilo ndogo la usu madepute ne sikabasi la ramba hana mkomorini banalio nanzashilizwaso mabangweni ba taramba mufti ikalavia pare hana mru utubar majuma ya wapare ya onjili yombe ka hutuba siku hiyo ndio kantar mtola la maore yani halmwe juma ya tendele 12 November au ya dunge 12 November gela dimole solalo le hadisio emandishi magazeti heni banojuka usiku hiyo wakae manzishi uhusu le suala la maora ona zioni waziri wa hamsom ya behe kartas mwalikoli pia hamu hamtiki ya hoshe leziza kana wanu maora ila hatu ruhaji gamonao kana kabati mradua ziwa hate marengo ya ki anda na mila majilisi haina bahano amwechero diskuri ya mongozi makalima yonga lola na mongozi inu mrengeze fikra zinu mzira kama mongozi juu au initiative hali ile tarehe hiyo to ubenwa no kama mongozi ambana le swala maore ngarjoli komboa hena mnai monti narhashirishe wa Komoro basi kama Komoro jokar mweshe bande shansi shinu au jokabonjo tujojua efasiri ya hele swala la Komoro
ene maana ambokana ganzao wa Komoro nsipo ashirishio bahenda kabala gejoja daraja kawasi mkomoro jusuku temena maore ila Komoro haukangu dukangu sujo nogwa yabo akaanza nesukana Komoro gejoka hashiri ya dunga ngaya hamba tibai amba Komoro sha zensizi logonze amuleme nganzor zikurbiye ritai wa remili armale sola lemana mukana ganzo mashirisho wa Komoro umoni na bote shawa jamtene zensi ikao zikai mwanzani zake mlesola zikao dimilia gila mori jikurubise nao ili hena bamle sola ndio kwa zikuriwa wajue wa remili shahenda kamba hamadara ruamba garjona gazongoza kodorwani umungoza liswali mungu aliswali hambana garjowana sibaha kauzamba hatarisha wangu wajewawana abangara unoka ni swala muhimu fungwa mungu aliswali abo sisi rijidayo kana garangoma fusha garangoma kula izo akawa kahamba waji wana usikitifu na mnoezi jira makatiano ngaona izo katizo hamba mana iza daraja banondo alona mama ngomine uko tujeto na nore kela hado sidwaze wanema na sirle shele ando kasir kawona sha ewana raza o kwa tujwa ngoza maore jabuko raza la maore lo kwa tujwa hata ngoza masiwa akawo no go tsona wata ndogo kawo maore mwambao yuti Komoro abunge wonenda wakala yende bano go Rashida kamina tekeleze ndiko shira hiyo yabo wajibu doshelezana izo akamfa izi jirio hindi iziano kama tunivamba no kwatufanyasi izo kweli sha no kwatufaramansabu hona majimbo kati wao yabo katusaidia liso alalino upala na shawiri akanga nzonro wani gewa shidwa harmale swali nui lo balakisi nisomando ni mkataba beke uzamba shanda kanzima unganyao mkataba wa mhono ne rais ulio ne serikali ya Faransa wanunga mbukaezi maore huziwa wanunga mbuka wanarekebesha waondoka kwa baharini kwa nahufa walari risaidi wa Komori ndakambiru ngajeni kablindia ndokana Macron yatoe visa ya uzia wa Komoro tena maore shaka takaulinda mndate mkataba muono ndokana rimenye ezobo za karumilo abazanda maore izorlindiao visa baladuri lawe izorlindiao mahadisi yako elianjie henamna maore ala dimurejei izonru joishiliana istatue maore namladimka shabada maore ya Komoro na irejei bwana mwandishi jumla wa hizo janibu zile kinyume na beti salamu kama mkaushauri mwandishi swala linu wa Komori ani wamboka wasawa lemewa neze hutuba za hangu ni mabamana mlo kinyume na ne serikali ndio hapo yakana numa hamiraru mahamine ndio timu wa Komori kwa tuona ushinzi wahanya unene makati mrongo wao kamakinisha wa Komori ngani banu yabanu hiyo ni nyondolo opposition ranziwa na hata na banu zefarikiza hanyu hindi waluga mbokana walobonze wanenge bwana hii ni mlogunu msiuha ebanu bahi wanbai msamshindika banu ngabo taratibu sasa ngo chana maswala jao sika depute abanu tikaushia mwandishi jumla wa nyondolo opposition na warugwa bewao aka kabla unjaharma zitendwa wajibu ndrazadisi wazipange na wananyeso lovonzeka ungari shukuri yao zila juhudi zao ngarto sao izo wafanyao ngasiba zima nao watidwazo kana vanu emandamano silera andisa hunu winyondo l'opposition riandisa hata akajali ya madhamana wa hatu vanu waro sifungonisho ja hizo ewa sidwazo baro anafugwaji ewa danako zadahu Mustafa fanywa na sidwaze madhamana wa sasa wa hatu waduzuha heze mandamano rakofa yabo kartu toshoka kweli rifanya kartu johambo kana bandu kina ni namna rilio la katazamba sha narkubaliane ukana hizo waloma ngafanyao hizo sibera zandisa narkubaliano ajauteno kana banu ngartsa hauzenzia za ukana kweli njarimo zitendwa
bwana woi urendeso mtashindia yaro mtashindia la rihawa mbina wa bwana na zentuzi jawizo ngamjorishia hamara sasa. Marhaba bwana mwandishi jumla wa hii nyondo ya opposition makati ya nunga mjonjia harmwa ye masuala duba kaka wananzori watali evanu akana larka welelea mwando yele ngarinjao harmwa jami ya Komor au kana wewe fundi kongone mafundi kao wao harmwa ya university ya Komor shar kanzali juwe ranzima ala hata na banu university ya Komori wanungu ambao isihi batini nusungu ambao ni mafundi yenye mlo ajali ya heze problemu zile university wanuriza ambao wanazioni washemeza ukabamvi za masterika ya uzika ya university zitolwa university wana Komori hani university imeni yake tina jirma ikao ni university za kaya sababu hindi ezijivio university makati yanu ezijivio ndo hindi ile wako Komori watu wazijue kwezi bwana doctor. Asante. Sijivyo alisinetwa la hilo na mi tsikahenda mbio hata nihundre shoba hamanda shi ya juaheleza zaidi naonesa utukifuatu yes jiroi kati nabidi efundi mliko limo university efundi mo university ngena gwavenza fungu armajiri okara ngurenga wanarwa somisao ngabunuswa hatu so tekeleze namna ladhimu ngabunuswa hatu wafanyiza ladhimu sha ngarjwambo ka efundi ngena funvu armajiri sha sisi mafundi garendisi wao nabanu esumu yanja universite irene asiasa ku yabo olawlo yezi de uteleziwa rangujuo rakatujua an universite politizewa zoti za leo wale rupanga voting meni banu ngasira mananyacho do aspect uhatende se voti zozi minywa ne yezi how catchment yeti mro yezi zenda ta rwasilibanata haba sanango kati ngabo yezi dharura ataba kabjantiwa presida ikao hahansiwa ni mafundi hamaka wainda ikao zokai yabo esumwinjia nenge umao getambisha undondo university ezilio hindi tafsir katele undondo beti salamu waendesa university wale undondo shiba uzamba ondo endesa aka mchwa minukana ngabo mundu ulojumera eraisi ulojumera de 17 ya utinza ukatisha wiri university siba university kaungareshi leo ndondo azaleri mvumba woi ni yai zaya ende afanyiza ladhimu ya hima ikawi yena hamu yayo awine maana kwa si wasaka tuelewa yukana leo waja daraja ya ukana wanungwa futao ndogo za fanyishia ikao zine natija hazo eza jiri hindi zanamu msanukana investigate to handa ena mnalati banu zambaba na mjoma mbiani yaukana ze resultats za wana zoni walo première année deuxième année troisième année kajatola kula fac de droit kajatola na bora mangani njalo 19 kajatola 19 mwezi huu kajatola yabo ngomalo kana ondwara jomijina hao roma shaka batu jondo be amura do be atu umra ya bani sika zarwa vacances hewa karzarwa vacances tabas karzarwa vacances sidona zoni sidasi mafundi sidona zoni ngwa evenza wanazona roma sel hata haba ya nayo kedezi yabo tinambo kazi runga zindawa rijer kazi zinu eza jiri hindi eza jibro karkana master stonchash shastotosha harmazi master hizo ngabo hizo kao wanazoni walao sciences eco walao administration économique et sociale yabo hafa de droit et de sciences économiques wendo wefanya ze master hizo era isi dharura lwabo hazifutu hazizia hazitoa hazizia wanazoni wala wendo wajanzie wazilwa hata mishoka na hende armatense endato fanya hutuba ukanazia
hawa si wasa kartuelewa kartukubali kartiragi eza lazima tufanye kajamba zonchema kajamba kazira onro shawan rufanya mitwala eza kirinda zivi eza sukirinda zivi ebora jartwa zingar badili hando wini shona zunga jonda mwenzen maudu baada watimizi ula msomo fac de droit halafu wajajunda kwatina hazi serikali kwatina kazi kwatina stage kwatina msomo ya yene mani kao mimi wa majonondo kao wasikitao na hatu warangishe siba wasikiti ngarlanio uwandu warangi hatu wain wambio kana kwa tufanyando wahinio wanazonu wajozifanya wahinio wanazonu wajanza wafanyize matezini no wawazaya na uwao na hime wadai watina masters ndajina ili wanazonu wajua wafanyi zakaka zakautosha wajadi watola za sasa yabu ngarona ukana hika katsu fikire wanro na hizo ga kanta bonsa jaje kao university katele wanro bwana doktora wazeni ngozini mafundi kamjapora majuliziwa amaditse bekinami non samicho zinno za pangishiha baine doyen mbwaidi ende president ya kanti yao shangar tuhumu ukazini kwa jajo tatawazifanya eke serikali ketirani ramenda tabula tensi enda manazia yavumua hizo yabo ulisokana wande sawa ntinu handisa Colonel Asman Azali wao ndo amlike ruhusa afanye hizo kajojo jurusia ze master nabo tiba karjeshia e conseil d'administration e conseil scientifique yanda la marangu kao zinwa kala dimozi hadisi wange hatwa hayo kajawisha werongoa abunge abungarsikite ngalana ina garsahao garsahao rais wa university parenterin ya rejidingoni ya ronda nzia ekangu futozini ya tezino jina na banutuka kaziti katula muzika aka ngarona kwa sizisiwa karti na msoma usu letumanezi siwa yinunti ya dima kabati msomo usu letuma la hele dima ya letuma la holanda yabo izo pieza nuko zakazi muzinjie harma misomo heze master ili ruhusa na zoni wakena nafasi yojotungo master jolo nizo watahao ne mauta johanti wala doktor harma liswala wilo baba nzini ko de mafundingani na mazimili ya kamili university kama jani ko ne fununu la soko ele si mafundo university kama na mazimili kabzaliwa na gaibenza sana mafundo wasa tena hapo jarama ma university kabzaliwa oti ndongo ya kawaida watu haukasu kwa leo nukalma maswala dharura wadigo urenga la vole huja mu studio upande huu mweze master kao deza tolwa bari sana mahsus wajobeshea au urongozera isi wa he university parenterim basi la noso wajobeshea beti salamu wa jere university harumali swala ngulona tabumva kusema maisha ya hawa nansi au kuna tabumva kusuo umodilo usoni wa he mashababi ile swala lindeze ngulona tangu upande wa nazongo wa urang hauka hana mnashono lohunu rambo kana lisansi ka hundu ka tuto shambunda hazi haizo sanwa pashiao nusoka du leta mankubwa oju leta mankubwa oju no waza wajo tena wakaza shetofungwa na hao wasa amngeze maseri zile zikopangwa ilije sahilishe wane kangwa somao ije zentuzini emakatiana ngabo konkuru mbali na mbali kadwezi ngotsishanga nzo master 2 banki ho yabo ke master kaisa bo mukindafanye unutoma yatsinzwa wana wao no waza intoma wajotena yatsinzwa inti intoma tsinzwa inti au kangara nzobo nrasome zaidi ganzo nrasome zaidi zaini muzijai zene yenti zisaidie o mwanguho wa hensi yabe karizia watu karibe hanyura jina yabo tulumano wao yabo ngelamo eseka ngelamo ndo ndesa university watana bahika lapoto
ili waondenzia wabite wanawanu wawabe harma master zunrajina kazi la zona ukakatsinga hamiso wa doktor kama una swala rakadumul huzi sarma upando kama una message kola demu be warudunga obonze warudunga hona kangwa wenje warudunga obonze lo hunu vausoze mandamano vausoze swala kaunda ya banu kauna dakika ndaru ndanne utekeleze au kana upepo nguo mwingi kabisa de maneka karno shida ndele la kazinji hena mnopepo kaunda ulio ngishino mnopepo ulio. Asante. Vamna mareke mwazoni sabanga mna sura mbili. Yahanda miga wana siasa. Eyabili mifundo university. Zamada mbili hizo wajibu nitoe maoni yangu hauka entina mna liyo peso kandaze. Na wonso wa miche. Ya walo wonse ngwa lindiao ngwa rabiao kana badi mlala kama bano. Watu singo ramekaga sinjongo fikiri etartibi yofanya ilize mwanazinu zirengeswa yinrajina na wema katilja weo ngajori ngasura yinrajina Amin ngamwamini ngazipangao ili hindi ilirungwe mhono zaidi wala nanyasi kaongwa wonze neze judi za hao na zike jadidi hauka hakika wondwende sawensinu kwa tujibu ila matajio kao wakomoro howinjwa hao wa yatekeleza tizamba nyume libani ukana basido atezabira hauka rifaliki uandwa mawensinu hahone sokana kwati mahabani hata emdu jambaje ikao hatende banu woi Colonel Asman Azali katujana mashuli akamusodumizi ondwa jwata katujana Jumani haka hena wangu tuende zao katujana tamazihoni katujwa harmatengwe la sabuzi katujwa hena ezambakia dazraye yafanyao shaizo marai wafanyao izo wanati wafanyao katuruswa henda hauka watu jibiwa naye na banu ikikomoro kadhana hulka ya rumazombo za mroho wanartahe nafasi hatu yojochitamu yinu desula haimkomori ya rumyao baki okana rija daraja ya ukambesenge la gmura wambina izo namba banu katili jao ngajoha wambina huo haukawa komoro walemewa muaminu kwa komoro walemewa yabo omkatabarto kautamhono harakaba baina sisi union de l'opposition sente ne conseil comorien des comoriens de l'extérieur pour la démocratie yanda wala manga wafanye maandamano bali rabua yakana wajibu ritsaganye zila bwana za ritsaganye zifaliki za ritsaganye zisulaza ba hiyo gedonika shoba zaidi yezi la faliki ranzao yani do reza dingoni yezi loban au do yambia yedezai hauka ngaramwauka kabati shawiri laufanya dasina Colonel Asman Azali kabati mahalisi tena kabati ramba ya ukana karja mkubali ukana havotiwa abungeka yetsidera iso hatu abo bada yetsidera rosa bema diskatwa fanya idumani kangwa garlaniyo ema wakala juzi wendo wa communication la haila ajukoro ngadozu gula mo lumengo amurkati nikasula ne mawakala yabo gami halali wasiju tile hali umparoni haku mjemketi mhadisi dialogu upare mano tablu wa mtanganye ni ndio opposition kama mano tablu ndawa yewati dawa wamlat esu ndo njira mananganzo ya hau mbina ya wende science yongu wa parumba esi suru parande arambi saramramwa ukatartibiae gwanzwa baki daima harmayezi batino badili namna ndi sawa sisi garambauka na lawe
yabo ngari tafsiri yokana wakati uja wahunda tartibu yokana woi Colonel Aswan Azali yesunzuwe ilibondondo jina warenge yezi waendese henna mnekao wafikiana harme constitution ya 2001 yabo wajibu ripange transition, yani muda dharura ikao gojo urumilwa ili rekebeshe ezamenchea nezi upande wa university hata mbama mbili sura mbili dhamana wa siasa shawa jaune university hauka university yatu indeto maya hatu university nganzo irekebeshewa yele sana mna lazimu rengo talamba na barua jamu waje wasaidie university irekebeshe batino teneza fikira za siasa muone mimi kanga mo university miurume ilmu utaalamu wangu mishilo tendeza siasa on sokana minga mikimenezi ngamwendo nasomes na emisho wana amunge na rensi ze tabia mfuzilio universite rifaina mnekao wajojua walone maarifa walone ujizi walone tikadi ya universite do watendeziwa uja wakati siasa wanso universite walo wasoma ranga leo wasoma batido tungolo kaweja la narhime hason tipia hena fundi au famoze hazi za administration kula universite ilirekebesha redese zengo universite inu ikena sura ikaongwa juu ya nidi hawema fundi jojua yakai jojua sunzusiwa bajomra jina hakai yende jo ruhusu rekena universite ijo pangawana waheta maya hatu ya mau wao ndo utakao mwihatu wajibu wapangishi na pangishe namna ladini haizo ngamta na minsi wa miche ukana rais dharura wa university uliwa basa ya rejingoni usuhato ila ba kazina ulanga marhaba Dr. Hukubali ujibu maswala hatu kai mada muhimu rakaniyo lo msundusiwa au lo mzimo hatu ya masteri mbili harma le jamiu ya Komoro University ya Komoro Dr. kawai professeur harma wa harma universite akawonesa hatari nziro kaya onde yabaka harma umtolo ya masterino akawana wanu ngwajo upotea wana wanu watsinza tomaya yenti tinza tomaya ze famizao tutama lengo paro rais ulona ze bwamana hamuda harma universite ya rejendingoni harma hato ya haye ya rejendingoni harma mwendo loni ya lonuo ya rejendingoni harma hato ya irenga inu aukana wana wakomori wajozi duka harma tambu nziro aukana dhamana wamana nge dhamana nge tayari au nge na obligation yo baize manaye nde obanzende asome hala nekeze master zinu wozakaya wakazi ndio katutosha cha hizo wozakaya kazi saidia haku yo hatari kuya bakshar mwana a docteur ngarushukuri yabo ya Harma television ya wanansi ukana Facebook FM inu de television ya wanansi uje utekeleze ze fikra zinu ili walomanga na kuwa longa zija ike ushahidi maudu iketare ya university nge joganzi wao cha maudu rijoambika yao ndo wakauhima walaani zenu ngozina ukana mongozi ya zamani nune ukana yetarek ndo hakim abanga tushukuria na umesha marahaba hota ya rifua ujoko warujibu masuala ya hele daula Facebook FM sinimo vule mwenye mudiri jimla bwana Abdul Hassan mimi ubedi na mshangama nane mwana malabu mkubwa na rjo utosa hanje mandufu marahaba menchi